Terjemahan Kitab Syama'il Muhammadiyah. Bab menjelaskan semir rambut Nabi Muhammad SAW. Dalam bab ini ada 4 hadis, sebagai berikut. Kami Abdul Malik bin Umair dari Iyad bin Lakit, beliau berkata, telah menghabarkan kepada kita Abu Rimsah, beliau berkata, saya datang kepada Rasulullah SAW beserta anak saya, kemudian beliau bertanya, apakah ini anakmu? Lalu saya jawab, betul dan saya bersaksi atas hal ini. Kemudian beliau bersabda, janganlah engkau berbuat zalim kepada dirimu dan anakmu. Lalu Abu Rimsah melanjutkan ceritanya, saya melihat uban beliau berwarna merah. Imam Abu Isa berkata, hadits ini adalah yang terbaik dalam bab ini, serta yang paling jelas, karena riwayat yang sahih mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW ini tidak sampai beruban rambutnya. Dan Abu Rimsah ini bernama Rifa'ah bin Yatsribi at-Taimi, telah bercerita kepada kami Sufyan bin Waki, beliau berkata, telah bercerita kepada kami ayah saya dari Syarik dari Utsman bin Mauhab, beliau berkata, Abu Hurairah ditanya apakah Nabi menyemir rambutnya. Beliau menjawab, betul. Imam Abu Isa berkata, hadits ini diriwayatkan dari Utsman bin Abdullah bin Mauhab, beliau berkata, dari Ummu Salamah. Beliau berkata, telah bercerita kepada kami An-Nadar bin Zurarah dari Abu Janab Liyad bin Lakit dari Jahsamah yang menjadi istri Bashir bin Al-Hasyasyah. Beliau berkata, aku melihat Rasulullah SAW keluar dari rumahnya seraya mengibaskan rambut pada saat sesudah mandi, dan di kepalanya terdapat bekas rodak daun inai, atau rodak bekas celupan. Rawi ragu dalam mengungkap kedua lafaz ini. Abdurrahman, beliau berkata, telah bercerita kepada kami Amr bin Ashim, telah bercerita kepada kami Hamad bin Abi Salamah, beliau berkata, telah bercerita kepada kami Humaid dari Anas bin Malik, beliau berkata, saya pernah melihat rambut Rasulullah SAW dalam keadaan disemir. Imam Hamad berkata, dan Abdullah bin Muhammad bin Agil menceritakan kepada kami, beliau berkata, saya melihat rambut Rasulullah SAW di samping Anas bin Malik dalam keadaan disemir. Bab menjelaskan pakaian Nabi. Dalam bab ini terdapat 17 hadis, sebagai berikut. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Humaid Ar-Razi, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Fadl bin Musa, dan Abu Tumailah, Zais bin Hubab dari Abdul Mukmin bin Khalid dari Abdullah bin Buraidah dari Ummu Salamah, beliau berkata, pakaian yang paling disenangi Rasulullah SAW adalah baju gamis. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Hujar, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Fadl bin Musa dari Abdul Mukmin bin Khalid dari Abdullah bin Buraidah dari Ummu Salamah. Beliau berkata, pakaian yang paling disenangi Rasulullah SAW adalah baju gamis. Telah menceritakan kepada kita Ziyad bin Ayyub al-Baghdadi. Beliau berkata, telah bercerita kepada kita Abu Tumailah dari Abdul Mukmin bin Khalid dari Abdullah bin Buraidah dari ibunya dari Ummu Salamah. Beliau berkata, pakaian yang paling disenangi Rasulullah SAW adalah baju gamis. Imam Abu Isa berkata, dan seterusnya hadits ini diriwayatkan lebih dari satu rawi dari Abu Tumailah sama seperti riwayat Ziyad bin Ayyub, dan Abu Tumailah meriwayatkan hadis ini dari ibunya, dan ini adalah riwayat paling sahih. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad bin Al-Hajjaj, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Muas bin Hisham, beliau berkata, telah menceritakan kepada saya ayah saya dari Budail bin Maisarah al-Ukaili, dari Syahr bin Hausyab dari Asma bin Yazid, beliau berkata, lengan baju Rasulullah SAW sampai kepada pergelangan tangan. Telah memberikan hadis kepadaku Abu Amar yang bernama Husain ibnu Huraits. Beliau mengatakan, telah memberikan hadits kepadaku Abu Nuaim. Abu Nuaim mengatakan, telah memberikan kepadaku Zuhair. Zuhair mengatakan, dari Urwah bin Abdillah bin Kusyair dari Muawiyah bin Qurrah dari ayahnya radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku pernah mendatangi Rasulullah SAW sekelompok orang dari Muzainah, nama sebuah kabilah, untuk berbayat kepada beliau, dan ternyata pakaian beliau terbuka atau tidak dikancingkan, kemudian aku masukkan tanganku ke lengan baju beliau,
kemudian aku menyentuh meraba khatam tanda kenabian beliau Shallallahu alaihi wasallam. Telah bercerita kepada kami Abd bin Humaid, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Fadl. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Hamad bin Salamah dari Habib bin Syahid dari Hasan dari Anas bin Malik bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW keluar dalam keadaan bersandar kepada Usamah bin Fadl dan beliau memakai pakaian kitar yang dikalungkan di atas bahunya ketika salat dengan sahabat. Berkata Abd bin Humaid, Muhammad bin Fadl berkata, saya ditanya Yahya bin Ma'in mengenai hadits ini pada awal dia duduk bersama saya. Kemudian saya jawab, telah menceritakan kepada kami Hamad bin Salamah. Kemudian Yahya bin Ma'in mengatakan, bacanya dari kitab saja jangan dari hafalan. Kemudian aku berdiri untuk mengambil kitabku. Ternyata Yahya bin Ma'in menarik bajuku kemudian beliau mengatakan, sudah tidak mengapa dari hafalan pun tidak apa-apa. Tolong bacakan hadits tersebut karena aku takut tidak bisa bertemu denganmu lagi. Telah bercerita kepada kami Suwaid bin Nasr. Dia berkata, telah bercerita kepada kami, Abdullah bin Al-Mubarak, daripada Said bin Iyas Al-Jurairi, daripada Abi Nadrah, daripada Abi Said Al-Khudri. Dia berkata, Rasulullah SAW apabila beliau mengganti baru pakaian, beliau menamakannya dengan namanya, baik serban, atau gamis, atau rida. Kemudian beliau berdoa, Ya Allah, segala puji bagimu, sebagaimana engkau memakaikan saya dengannya. Saya memohon kebaikannya dan kebaikan yang diciptakan baginya. Dan saya berlindung denganmu daripada kejahatannya dan kejahatan yang diciptakan baginya. Telah bercerita kepada kami Fisyam bin Yunus Al-Kufi, beliau berkata, telah bercerita kepada kami Al-Qasim bin Malik Al-Muzani dari Al-Jurairi dari Abu Nadrah dari Abu Said Al-Khudri dari Nabi Muhammad SAW sama dengan hadis yang diriwayatkan Suwaid. Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Bashar, beliau berkata Muas bin Hisham, beliau berkata telah berkata kepada kami ayah saya dari Qatadah dari Anas bin Malik beliau berkata, pakaian yang paling disenangi Rasulullah SAW ialah kain hibara. Telah bercerita kepada kami Mahmud bin Gailan beliau berkata, telah bercerita kepada kami Abdurrazak, beliau berkata, telah bercerita kepada kami Sufyan dari Aun bin Abu Juhfah dari ayahnya, beliau berkata, saya melihat Rasulullah memakai pakaian berwarna merah, seakan-akan saya melihat putih kedua betis beliau, berkata Imam Sufyan, saya meyakini pakaian itu adalah kain hibrah. Telah memberikan hadis kepada kami, Ali bin Hashram beliau mengatakan, telah memberikan hadits kepada kami, Isa ibnu Yunus, dari Israel, dari ABP Ishak, dari Bara bin Azib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih bagus jika memakai pakaian berwarna merah kecuali Rasulullah SAW dan sungguh rambut beliau hampir menyentuh pundak beliau. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar, beliau berkata, telah bercerita kepada kami Abdurrahman bin Mahdi, beliau berkata, telah bercerita kepada kami Ubaidillah bin Iyad dari ayahnya dari Abu Rimsah. Ia mengatakan, aku melihat Nabi SAW berkhutbah, dan beliau mengenakan burdan dua pakaian bergaris yang berwarna hijau. Telah bercerita kepada kami Abd bin Humaid, beliau berkata, telah bercerita kami Affan bin Muslim, beliau berkata, telah bercerita kepada kami Abdullah bin Hasan Al-Anbari dari kedua neneknya Duhaibah dan Ulaibah, dari Kailah binti Mahramah beliau berkata, aku melihat Rasulullah SAW dalam keadaan sedang memakai pakaian tenun yang lusuh belum dijahit, yang mana dua pakaian lusuh yang belum dijahit ini sudah diberi warna dengan warna safaran, dan dalam hadits ini ada cerita yang panjang. Telah bercerita kepada kami Qutaibah bin Said, beliau berkata, telah bercerita kepada kami Bashar bin Al-Mufadal, dari Utsman ibnu Haitsam, dari Said bin Jubair, dari Ibnu Abbas beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian berpakaian putih, untuk dipakai sewaktu hidup. Dan jadikanlah ia kain kafan kalian sewaktu kalian mati, sebab kain putih itu sebaik-baik pakaian bagi kalian. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Zakaria bin Abu Saidah beliau berkata,
telah mengabarkan kepadaku ayahku dari Musab bin Syaibah dari Safiyah binti Syaibah dari Aisyah. Beliau berkata, pada suatu pagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi sambil mengenakan pakaian dari bulu berwarna hitam. Telah menceritakan kepada kami Yusuf bin Isa, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Waki, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Yunus bin Abu Ishaq dari ayahnya dari Syabi dari Urwah bin Al-Mughirah bin Syu'bah dari ayahnya, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenakan jubah rumi yang sempit lengannya. Abu Isa berkata, Abu Ishaq dalam hadits ini adalah Abu Ishaq Asyaibani dan nama asalnya adalah Sulaiman. Hibara adalah pakaian yang terbuat dari katun atau kapas, layaknya bahan kaos-kaos pada umumnya, atau pakaian yang menggunakan kain lenan, yang dalam sebuah keterangan merupakan jenis kain yang paling penting bagi orang Israel. Kain ini dibuat dari jerami. Burdan adalah kain bergaris yang digunakan untuk menyelimun badan. Bab menjelaskan celak Nabi. Dalam bab ini terdapat 5 hadis, sebagai berikut. Telah menceritakan kepada kita Muhammad bin Humaid, telah menceritakan kepada kita Daud at-Tayalisi dari Abad bin Mansur dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Nabi bersabda, bercelaklah kalian dengan ismit, karena ia dapat mencerahkan penglihatan dan menumbuhkan bulu mata. Ibnu Abbas menyangka bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai tempat celak mata yang digunakan untuk bercelak pada setiap malam, 3 olesan di sini, bulu mata kiri, dan 3 olesan di sini, bulu mata kanan. Telah menceritakan kepada kita, Abdullah bin As-Sobah al-Hashimi al-Basri. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Musa. Beliau berkata, telah menghabarkan kepada kami Israel dari Abad bin Mansur. Isyarat pindah sanad dan telah menceritakan kepada kita Ali bin Hujar. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Abad bin Mansur dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Beliau berkata, Rasulullah bercelak menggunakan ismit sebanyak 3 kali bagi setiap mata, saat sebelum tidur, dan Yazid bin Harun berkata dalam hadisnya, sesungguhnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai wadah celak, yang digunakan untuk bercelak ketika hendak tidur sebanyak 3 kali pada setiap mata. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yazid dari Muhammad bin Ishaq dari Muhammad bin Al-Mukandar dari Jabir yang menjadi putra Abdullah. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, bercelaklah kalian dengan celak ismit, karena ia dapat mencerahkan penglihatan dan menumbuhkan bulu mata. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Said, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Bisir dari Mufadal dari Abdullah bin Utsman bin Husaim dari Said bin Jubair dari Ibnu Abbas. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sesungguhnya celak yang paling baik bagi kalian semua adalah ismit, yang mencerahkan pandangan dan menumbuhkan bulu mata. Telah menceritakan kepada kita Ibrahim bin Mustamir al-Basri, beliau mengatakan, telah menceritakan kepada kita Abu Ashim dari Utsman bin Abdul Malik dari Salim dari Ibnu Umar. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bercelaklah kalian dengan ismit, karena ia dapat mencerahkan penglihatan dan menumbuhkan bulu mata. Insya Allah akan kita lanjutkan di bab selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab.